Sekwenze njani? Sawubona nawe, le TV yakhe idlalwa kanjani? Hayibo, sakwazi ukudlala iTV manje wena. Ngisho le ngiqala ukuyibona la ekhishini, nawe kodwa na uvusa apha umhlobo omdala kanje. Oh, usho i-microwave. Yabona le yakuyona iTV, umabona kude ngempela. Sekwasetshenziswa amaplaza manje nama-DSV. Hayi man, i-microwave leyo. La mnandi igama, kodwa isingenzele umhlolo la ngiyayivula la, idlala enye ishanela nje kulawundi iplate. Hawu mangithi ngiyayicima yavele yaqhuma yonke into. Hawu kodwa kufanele umhlobo omdala kanje ubuthi i-microwave leyo yokufudumeza ukudla mana kusile into eshoyo. Hayibo, kanti akuyona awuwanga ugesi lapho. Lukuthi intambo sanameke ebondweni. Man, ngisho ukuthi isigubhu lapha asiwanga isigubhu. Hayibo, isigubhu samasi siwiswa yini? Asiwile nalembiza zakho zakankomo imithinje. Ugesi kuphela nje othule, ngiyabona uphela ama-United. Angazi awungiyeke ngumsangano man, ngiyeza khona lapho manje yazi ngosami ngizongishisela indlu wena i-microwave yokufudumeza ukudla leyo. Kahle bhube esilaka amasina nkosi yami. Ngiyeza lapho khona manje. Hayi, okay.